Rofiera Milano na tayo. Anong oras na ba? Ay, tama. 16:42. Lapit na. Milano na. Dali lang. Ang bilis naman. Ito. Rofiera. Rofiera Milano. Rofiera Milano. Ayun, no? Ito, pag may fiera. Ito. Rofiera de Milano. Diyan dadaan, no? Pag galing train station, dadaan dyan, dadaan mga tao, punta doon, yan, ang laki, GST, ano kaya yan, GST, ano kaya yan, gusto yan, GST, ayun, malaki yung pera. Big theater, may theater dyan, big theater daw. Yan. Yan. Bridge. Hotel. Hotel na yun. Marami na hotel dito. Malapit sa Piera. Ito bagong bahay. Kung tayo. Ayun. Malikot ang train. Bakit ba malikot itong train na to? Anong meron? Kanina diretso siya. Walang, ngayon nagmalikot na siya. Rofiera Milano. Lapit na tayo sa Milano. Pag may mga ganyan, mga building na tataas, yan, malapit na tayo sa Milano. Sono 50-50 teste per dormire e mangiare, 100 euro, 100 euro per il cazzo di e comunque al centro di mangiare come al dosso. Anche se spendi 40 euro a testa, per l'albergo, per il 60. Sono sempre 30 euro di prima con le due, da mangiare un kebab. General Finance pala yan. Boko yung isa, Boko. Ito, General Finance. Un anno ne andavo via da solo, poi non avevo mai niente, però sono sempre venuto sui soldi, non sono mai tornato. Invece non te la possibilità di tenere 100 euro al giorno. Certosa. Milano Certosa. Dopo. Milano Certosa ito. Dopo arriviamo su Milano Centrale. Siamo su Milano Certosa.
Kung dito na lang guys. Thanks for watching. Thanks for your support.